Nagmalamposon ang duha ka adlaw nga security awareness training course alang sa 45 ka mga barangay kapitan sa Isabela City, Basilan. Nga gidumala sa lokal nga gobyerno pinagi sa City Peace and Order Council sa Pakig-Alliance 19 Special Forces Company o 4th Special Forces Battalion sa Philippine Army. Tinguha sa pagbansay nga mapalig-on ang security capability sa mga local leaders. Tudloan sila kung unsaong pagmaintenar sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Gitudloan sab sila og firing marksmanship ug firearms maintenance sa ikaduhang adlaw sa training. Ang lecture naka-focus sa fundamentals of safe and accurate shooting, proper handling ug pag-atiman sa mga armas o gisiguro nga ang mga barangay leaders na sayod sa responsableng paggamit sa armas. Tumong sab sa training nga madugangan ang pagsalig sa mga opisyal sa barangay sa pagdumala sa seguridad aron mapalambo ang ilang kaandam sa pagresponde sa posibleng hulga sa ilang mga lugar.